Nuevamente, es un gozo estar en este lugar It's a joy to be with you today. y recordarles que en las próximas semanas estaremos en Piedras Negras, Coahuila. And remind you that soon in the coming weeks, we will be in Piedras Estaremos llevando un Negras. seminario sobre el tema de desatando ataduras That we'll be talking about breaking bonds for people. y pues van para pastores, líderes. Esperamos un gran grupo de pastores, líderes ahí en esta ciudad. And it'll be Así targeted que to leaders and pastors in that area, in that city. les pedimos sus oraciones. So we ask for your prayers. El día de hoy siempre el Señor me ha inquietado a traer algunas palabras que para mí es muy interesante, The Lord has put on my heart to share a word that's very interesting. porque esto es el corazón del reino de Dios. Because it's about the heart of the kingdom of God. Hay algo tan importante que cuando lo entendemos y lo aplicamos, nos damos cuenta de la importancia de lo que es. It's something very important, that when we read it and we understand what it is, we understand its grave importance. El tema de hoy es estar siempre gozosos, And it's about being always joyful. siempre gozosos. Always being joyful. Y el apóstol le escribe a los tesalonicenses, And the y le apostle dice, writes to Thessalonians, and he says this: estén siempre gozosos. Be ye always joyful. Otra versión lo traduce, estén siempre alegres, Other versions translate it as happiness. oren sin cesar, Pray without ceasing. den gracias a Dios en toda situación, Give thanks to God in all situations, porque esta es la voluntad de Dios because it is His will para ustedes en Cristo Jesús. for you in Christ Jesus. Algunos no pueden entender cuál es la diferencia del gozo a la alegría. Some people don't understand the difference between joy and happiness. La alegría se produce en el corazón nuestro You see, happiness is something that occurs in our hearts por las cosas que pasan a nuestro alrededor, because of something good that happens to que us. produce alegría. And it produces that Por happiness. ejemplo, hoy juegan los Houstons. For example, today play the Houston Texans. Si Houston llega a ganar, And if they win, hay alegría para todos los tejanos. people will be happy that Se are van a for the Texans. regocijar, van a gritar, van a They'll brincar, rejoice, they'll celebrate, they'll scream. pero eso es temporal. But it's a temporary, fleeting Lo que feeling. yo quisiera hablar hoy Today, I want to talk about something different. es que los frutos del Espíritu, It's about the fruit el of the fruto del Spirit, Espíritu the fruit of the Holy Spirit. no es temporal, It's not a temporal or temporary thing. es eterno. It's an eternal thing. La Biblia dice, la profecía, la ciencia acabarán, cesarán las lenguas, The Bible says that prophecy, the scientists' tongues will cease, pero el amor but love nunca deja de ser. shall remain ¿Por qué? always. Why? Porque el amor no es un don, Because love, it's different. es It's not el just a gift. fruto del Espíritu que permanece para siempre en It's nosotros. The fruit of the Spirit, which remains in us. Lo mismo es el gozo, It's the same thing with joy. lo mismo es la paz. Same thing with peace. Entonces, el Espíritu Santo So you see, the Holy Spirit tiene una labor tan importante en nuestras vidas, does a great work in our lives de cuando Él entra a nuestro espíritu when He enters with our y spirit, le da vida a nuestro espíritu. gives life to our spirit, Y cuando pasamos por un proceso de sanidad interior, and we go through this process of internal healing. cuando resolvemos situaciones pasadas, We resolve situations in our past. cuando pedimos perdón y nos perdonamos y perdonamos a otros, We ask for forgiveness and we forgive others. en ese momento Dios comienza a establecer, el Espíritu Santo comienza a poner ese gozo en nuestras vidas. The Holy Spirit begins to put that joy in our lives. Porque el gozo es el antídoto contra las enfermedades. Because you see, that joy is an antidote towards a lot of Cuando un sicknesses. cristiano está lleno de gozo, soporta la presión, soporta todos los problemas. Because when a Christian is full of joy, they can take a lot of things. Por eso el apóstol dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. So the Bible says the joy of the Lord is my strength. Eso es lo que te produce fortaleza dentro de ti. It produces strength in Pero you. una persona resentida, But a person who's resentful, una persona amargada, bitter, una persona con problemas emocionales, a person with emotional problems no puede tener gozo. can't have that. El gozo no es algo que va y viene. Joy isn't something that La comes and alegría goes. sí. I mean, happiness isn't something Pero that el comes and gozo goes. es Joy algo is. que es permanente en ti. You see, the joy remains permanently in No you, importa las circunstancias. regardless of circumstance. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. And that's what we're looking at today. Regocijados en el Señor siempre. Rejoice in the Lord always. Esa es la palabra. That's the word. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijados. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Your gentleness will be known among all men. El Señor está cerca. The Lord is El near. énfasis principal del apóstol Pablo en esta carta a los filipenses
The emphasis of Paul to the Philippines, es to que Philippi, se regocijaran siempre. is for them to know to rejoice. Dice, regocijados en el Señor. Rejoice in the Lord. Ahora, uno se puede regocijar en otras cosas, pero el gozo que trae el Señor a nuestras vidas no lo podemos explicar, You see, people can rejoice in a lot of things, but the joy that the Lord no brings in lo our heart podemos ilustrar a otros, is inexplicable. It's something you can't illustrate or porque show to es que others es algo que tú lo vives dentro de ti because you live it inside of you, y te trae una satisfacción eterna. and it brings an eternal satisfaction. ¿Saben ustedes que cuando la Biblia habla Did you know that when the que Bible cuando tú speaks, recibes al Señor Jesucristo that when you receive the Lord Jesus y le Christ rinde todas sus facultades, and you give him all of the things that you're dealing with, en ese momento in that moment, el Espíritu Santo toma posesión de tu espíritu the Holy Spirit takes possession of y your le da Holy vida a tu Spirit, of your spirit, espíritu. and gives life to it. Y el trabajo del Espíritu Santo The work of the Holy Spirit es sacar todo el dolor, is to remove all the todo el pain, resentimiento, resentment, toda la amargura, bitterness, todo el enojo, anger, toda la tristeza, sadness, todo el odio, all of the hate, todo el rencor, all of that, eliminar eso and eliminate all those negative y feelings, fortalecerte en gozo. and to strengthen you in joy. Y muchos cristianos no logran experimentar el gozo del Señor And many Christians aren't able to experience the joy of the porque lo Lord reducimos solamente a que tú recibas a Cristo because we say, receive Christ, y ahí se soluciona todo. and everything will be good. Pero no entendemos que el hombre es una persona que es tripátita, But we don't understand that humanity, mankind, it's a three-part, it's the way we are. es espíritu, You see, the being includes your spirit, alma your soul, y cuerpo. and your body. Entonces, es un ser corporal So you're a bodily que se being alimenta de lo natural, in the natural, pero tiene un alma que posee but you have a soul. y el alma es la que se hiere, The soul is that which el can alma es get la que hurt, se resienta, can get se resentful. resiente. El alma es la parte emocional del ser humano que sufre todos los desastres de la vida emocional. You see, your soul is the one who suffers through all of those disasters that can happen in the Por eso el natural life. Espíritu Santo tiene que poder regular tu vida de esa manera, So the Holy Spirit has to be able to regulate que that no te aspect of your muevas life. por emoción solamente. So you don't move through just emotion. Hay iglesias que tienen tanta alabanza y tanta adoración y claro, está bonito, es bonito porque la gente se regocija. You know, there's a lot of churches where you see a lot of Pero jumping and moving Se and van a excitement, sus and it's hogares y okay. todavía siguen con los mismos problemas. But when they go home, there's no difference in their Pero life. cuando uno está establecido en la fortaleza del Señor, en el poder del Señor, But when you are strengthened in the power and y joy el of the gozo Lord, es su fortaleza, and the joy of the Lord is your strength, es cuando verdaderamente tú has superado todas esas etapas de la vida, is when you have truly overcome all those es areas cuando in your su life. mente ha sido renovada, Your mind has been renewed, es cuando su espíritu ha nacido de nuevo your spirit has been reborn, y él trae el gozo a su espíritu and it brings joy to your spirit, y el alma es sanada de las heridas and your soul is healed from y all el those cuerpo es internal wounds. liberado del pecado. Your body is set free from Entonces sin. es cuando usted puede decirle regocijados en el Señor siempre. Rejoice in the Lord always. Os digo otra vez regocijados. And again, I say, rejoice. ¿Por qué? Why? Porque el gozo es tu fortaleza diaria Because como that hijo de Dios. Joy is your daily Y strength vamos as a a ver child of algunos God. versículos el día de hoy So we're going to see some verses today acerca de lo que dice la Biblia acerca del gozo. of what the Bible has to say about joy. ¿Qué dice Dios sobre el gozo? What does God say about joy? El gozo es un producto de la acción del Espíritu y no de factores externos. You see, joy is a product from an action of the Spirit and not of outside influences. Vuelvo y digo lo mismo. So I come back and say this. El gozo es un producto de la acción del Espíritu y no de factores externos. The joy of the Spirit is something that is not a result of external factors, Que producen felicidad. you know, that which produce happiness. Se entiende que el gozo es una profunda alegría espiritual infundida por el Espíritu Santo en las personas que son poseídas por Dios. So you see, it's understood that joy is a profound happiness from a spiritual understanding that is infused by the power of the Holy Spirit in those who are living in God. Cuando Dios te posee, You see, when God possesses you, hay una fuente de gozo en tu vida there's a fountain que a veces of no lo joy in your puedes life. explicar. which is inexplicable.
La gente viene gozosa a la iglesia. People come rejoiced La in the gente church. está cantando. They're singing. La gente está feliz. People are happy. Se regocija siempre. They're always Le rejoicing. dan malas noticias y él They get está bad contento, news, él está And it regocijado. doesn't knock them down. They're still happy. Porque el gozo no está basado en circunstancias de las cosas que pasan en la vida. So as you see, this joy doesn't have to do anything with Porque su circumstance in enfoque your no life es ese. because that's not the source. Sabemos que el gozo nos lleva a un nivel mucho más natural. You know, joy takes you to a Y es supernatural level, importante que tú lo entiendas. and you have to understand that. Una persona que iba a un rey en el Antiguo Testamento A person who went to the king in the Old y Testament, su cara reflejaba tristeza, amargura, resentimiento, enojo, odio, and their face looked bitter and angry and resentful, y pedía una audiencia para hablar con el rey, and they have asked for an audience with the king, no le era permitido. it was not permitted. O si lo permitían, el rey lo mandaba a que lo... Or a if, que lo mataran. or if they escaped through and had an audience, then the king would actually kill them. Por eso era impresionante cuando Esther fue a la presencia del rey. That's why it was an impressive thing when Esther in the Bible Que went to Dios the tuvo king. que intervenir para que el cetro se le extendiera y no fuera llevada a la muerte. Because you see, God had to intervene to where that scepter really was extended, otherwise she would be put to Porque death. para entrar a la presencia de Dios tenemos que tener gozo. You see, to enter into the presence Si of God, you los, got to have joy. si los ministerios entendiéramos esto, If we could understand that as a ministry, que una persona resentida, amargada, enojada, triste, con tantos problemas, that a person who's bitter, frustrated, angry, and all these su problems, oración no llega a Dios. their prayer doesn't reach God. El trabajo nuestro es ayudarlos a que resuelvan estas situaciones en la vida, Our goal is to help them resolve these situations in their para que life, ellos puedan entrar a la presencia de Dios con gozo, so they can con enter the presence of alegría, God with y joy sean aceptados happiness, ante la presencia de Dios. and be acceptable to the presence of God. Y lo que es el gozo ese es la cota inicial, es el down payment de Dios a nuestras vidas. You see, because that's a sign, a down payment of that joy in our life. Cuando una persona recibe a Cristo, la Biblia dice que Él nos da su espíritu, You see, when we receive Christ, we actually receive His que son Spirit, las arras de nuestra herencia tras nuestra redención adquirida. which is a sign or a down Pero payment el of that Espíritu beginning. Santo no es un ser solamente que se posesiona dentro de ti, But you see, the Holy Spirit isn't just something that takes possession of. sino es alguien que va a traer una cantidad de cambios en tu vida. It brings change into your life. He brings change into your Si el life. Espíritu Santo vive en ti, tú eres una persona totalmente diferente. You see, if the Holy Spirit lives in you, you're a different Por eso person. hay un énfasis en la Biblia, That's why there's an emphasis in the Bible andar en el Espíritu, to be in the Spirit. regocijados en el Señor siempre. Rejoice in the Lord always. Amén. Amen. Wow. En Juan 15:11 John 15:11, de la Biblia, que en español significa que Jesús les ha dicho estas cosas para que su alegría sea completa o su gozo sea completo. it says that Jesus has said these things or done these things so that your happiness can be complete. Un pasaje sobre la alegría y la permanencia en Jesús. And it's a passage that covers, joy and that permanence in Jesus. Jesús le dice a sus You discípulos, see, Jesus is talking to his disciples. yo soy la vid I am the way. y vosotros los pámpanos, I am the fruit and you are the vine. I'm the vine and you are the fruit. para que produzcan fruto To produce fruit y su gozo sea cumplido. and that your joy be complete. Yo soy la vid I am that vine. y vosotros, And you, ¿qué son? what are you? Los pámpanos, You are Los that que dan fruit el that's fruto. produced. Those that give that para fruit. que produzcan fruto. To produce that fruit. La fuente es el Señor, So you see, the source is Jesus. pero cuando el Espíritu entra en ti, But when the Holy Spirit enters into you, vas a reflejar el fruto del Espíritu, you're going to reflect the joy of the Spirit in you, que es gozo, which is that que joy. es paz, It's peace, que es paciencia, patience. que es benignidad, Where it's that que es kindness, bondad, that que es meekness, fe, it's que es faith, mansedumbre and it's to be calm with others, y templanza. and temperance. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un It's creyente. what the Holy Spirit does in the life of Lo a believer. forma a la imagen de Dios. He forms it in the image of God. Somos hechura suya, We're His creation, creados en Cristo Jesús para buenas obras. created in Christ for good works. Y ese es el reflejo de un hijo de Dios que tiene la imagen plena de Él, And that's a reflection of a son of God y who que has that sabe image in him. quién es la vid y que quién es el pámpano. To see who knows their source, La and who vid knows es, the cause of that. la vid es el Señor, You know, Él es la fuente, Because He is that vine, He is that source. pero el fruto es usted. But you are the fruit.
es que tiene que dar. You have to give Cuando fruit. un predicador llega a una ciudad o va a predicar dentro de una iglesia o So, cualquier lugar, so when a preacher comes to an area and he's going to preach in a new church, la mayoría de los predicadores les preguntan, ¿y usted qué predica? ¿Usted qué hace? ¿Qué ministra? and they'll say to the majority of the pastor, "Oh, well, what do you preach? What do you do? What do you teach?" Dice, yo ministro, yo predico, yo predico, yo predico, Well, I preach. I preach. yo predico la palabra. I preach the word. Pero no es la palabra solamente la que But tienes que You predicar. can't just preach the word. Cuando Pablo fue y le dice a una iglesia, cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría, You know, Paul, when he's addressing one of the churches, he says, you know, I didn't go with words of wisdom to talk to you. sino que fui con una demostración del poder de Dios. I went with a demonstration of the power of God. Tiene que haber una demostración del fruto del Espíritu. You have to have a demonstration of the fruit of the Y Spirit. en otra versión dice, y nosotros ministrando al Señor. And us ministering the Lord. Cuando yo ministro al Señor, yo ministro amor. You know, when we minister unto the Lord, we're Yo ministering ministro love, gozo. joy, Yo ministro paz. and peace. Tú te ves que eres paciente, Are you patient? bondadoso. Are you kind? Y ahí llena Giving. todas las características del fruto del Espíritu. And we see the essence and Porque development of the fruit of the somos Spirit. el pámpano de Cristo. You know, because we are that offspring of Christ. ¿Me explico? Does that make sense? ¿Qué es lo que produce el pámpano? And what does it produce? En el mundo literal, In a literal sense, you know, from the vine, what does it produce? la uva. You know, the grapes. ¿Y qué tan ricas son las uvas, And how verdad? delicious are grapes. Nosotros somos el pámpano del Señor. You know, and we are that Y aquí essence of what estamos en la Christ tierra makes para producir fruto. to produce fruit. Amén. Amen. ¿Para qué estamos acá? Why are we here? Para producir fruto. To produce Pero ¿cuál fruit. es el fruto? But what is the fruit in your life? Es mostrar gozo. You got to show joy. La gente cuando mira, oye, ¿sabes qué? People, when they see it, like, oh, you know A what? mí me agrada cómo es usted. I like the way that person is. Me gusta estar contigo. I like spending time ¿Sabes with you. que me traes tanta paz cuando estoy a tu lado? You bring so much peace to me when Cuando I'm here. viajo y me conozco pastores, When I go and travel and I see different se pastors, pegan como el chicle. you know, and they stick to you like gum, you know, they're right here. Dice, wow, me gusta estar contigo. I like spending time with Algo you. diferente es You're different porque tú proyectas el carácter de Dios, because you project the character el of God in your fruto del life, Espíritu. the fruit of the Spirit. Y esto es emocionante. And it's emotional, it's exciting. Cuando uno predica, When you preach, oh, el gozo es impresionante. oh, the joy. It's Cuando las impressive. almas se conviertan, When the souls are oh, el converted, gozo es the increíble. joy is Cuando amazing. una persona es liberada, When a person is oh, set free, qué bendición tan tremenda. oh, what a blessing. Cuando un enfermo se sana, When somebody that's sick is, gloria a Dios, qué oh, glory bendición. to God. Y tú te vienes con gozo, And you come with joy. regocijados en el Señor siempre. Rejoice in the Lord always. Os digo regocijados. And again, I say rejoice. Juan le dice a sus discípulos en 15:11, John says to his disciples, it said here to the disciples, John 15:11, estas cosas os he hablado, you know, and he tells them, you know, these are the things that I've talked to you about, para que mi gozo esté en vosotros so that my joy can be in you, y vuestro gozo and your joy sea cumplido. can be completed. ¿Para qué le habló esas cosas? Why was he saying these things? Acerca de la vid y los pámpanos. You know, about the vine and the offspring of it. Estas cosas os he hablado I have spoken about these things para que en mí, so that in me, para que mi qué, so that my joy, para mi gozo esté en vosotros, para que mi gozo esté en so vosotros that my joy can be in y you, vuestro gozo sea cumplido. and your joy be Cuando fulfilled. estamos en la vid So when, y somos el fruto, so when we were in that vine del and we are the Señor, fruit of the Lord, ese fruto es agradable. that fruit is something that's ¿Qué hizo el pleasing. Señor cuando miró a la planta de higo You know, what did the Lord A la Jesus higuera. say to that fig tree when he saw y it? no encontró fruto? But there was no fruit there. Dice la Biblia que la maldijo The Bible says he cursed it porque no dio fruto. because it didn't give fruit. Pero cuando Pedro llegó al siguiente día, Peter showed up the next day porque era curioso, because he was a curious guy. quería saber si era verdad lo que el Señor decía, He wanted to see if it was true, whatever God was saying. y le mira la planta He goes and he looks at the plant y voy y escarbó en la raíz. and he gets down to the root. Dice, Señor, Señor, la planta está muerta desde la raíz. Lord, the plant has died even unto the root. La maldición que le lanzaste ayer That curse that you gave it, funcionó. it works. Si tú no produces fruto para el reino de Dios If you don't produce y te fruit vas for the kingdom of amargado God de esta vida and you live bitter in y this no vas life a poder perdonar a las personas que te hicieron daño and you can't forgive the people that have y hurt you vives con resentimiento, con enojo and you come with y con un resentment, mal aspecto, anger,
and just a bad aspect of life, tú no reflejas el carácter de Dios. you're not reflecting the Tú character no of tienes God. el fruto del Espíritu. You don't have the fruit of the Spirit. Aunque trate de imitar, Even if you try to imitate it or fake esto it, no se fabrica, hermanos. you can't. It Esto doesn't es work. algo que brota dentro de It's nosotros, got to porque be in you el Espíritu del Señor vive en nosotros. because the Spirit of God lives in us. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros These things I've spoken to you, that my joy is in you y vuestro gozo sea cumplido. and your joy be fulfilled. Amén. Amen. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, And the God of hope will fill you with all joy and peace in believing in Him, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. so you will have abundant hope in the power of the Holy Spirit. ¿Qué es el gozo de Dios? What is the joy of the Lord? That's Romans Y el Dios de 15:13. esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, And the God of hope will fill you with all joy and peace in para que believing, abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu. so that you will have that abundant hope through the power of the Holy No hay Spirit. cosa más grande para el Señor que sus hijos reflejen el gozo. And there's nothing greater than that, than for someone to reflect that joy of the Yo me Lord. imagino que Jesús no era una persona aburrida, ¿o sí? I imagine Jesus wasn't a very boring person. Él era bromista. He was a prankster, jokes around. Él disfrutaba de la compañía de los apóstoles. You know, he had a good time just hanging out with the apostles. Y mira lo que es, yo siento cómo el Señor es tan especial. You know, just to see how special the Lord Cuando is. Pedro estaba pescando y no pescó nada, y cuando dijo, es el Señor que viene ahí, mira. You know, when Peter's there fishing, Y and se he sees, puso a it's the Lord, it's the brincar Lord, it's the Lord, he's there. Está emocionado, He was tenía mucho excited. gozo. He de had a ver lot al of Señor. joy of seeing the Y dijo, Lord. Señor, si eres tú, permita que yo vaya hasta donde está usted. Lord, if it's you, let me know so I can walk and go towards where you are. Y el Señor sabía lo que le iba a pasar, And the Lord knew what would happen to him, pero lo dejó. but he let him walk Y anyway. ahí va Pedro caminando And por la so tabla. he's walking there on the water, Y va caminando emocionado. and he's excited. Y cuando se dio cuenta que él iba pudiendo caminar, And when he realized he couldn't, cuando iba caminando, él se da cuenta que es él caminando. he realizes, oh, I'm walking Ah, on mira water. lo que yo puedo hacer. I can walk on Oh, water. yo puedo caminar también por las aguas. I can also walk on water. And he starts to sink. Se comienza a hundir He begins to sink porque quitó la mirada because he took his eyes off del que le dijo. of the Ven, one who told sí, him, ven, come. sí, ven. Yes, come. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, When we take our eyes off of the Lord, nos comenzamos a hundir we begin to sink porque nuestro gozo está estar en la persona de Él. because our joy is to be in Yo this person. soy la vid y vosotros los pámpanos. You know, I am the vine, you are that No offspring. puede el pámpano estar allá y la raíz acá. You know, that offspring can't be far away from the source. Mira, hermanos, los cristianos Christians que se comienzan a alejar de la iglesia begin to separate themselves from church por diferentes compromisos que tienen, because of different commitments that may happen. se comienzan a resfriar. They begin to get cold. Se comienzan a sentir que en el principio lo podían hacer todo, pero ya poco a poco se van enfriando. In the beginning, they thought they could do anything. Es and then como they los get cold. carbones cuando tú los comienzas a apartar de la lumbre. It's, for example, like a piece of charcoal that you remove from the source that's burning Se hot. comienzan a apagar. That charcoal begins to turn off. Y eso pasa con los cristianos, With Christians, the same thing happens to que son us. activos, que enseñan, They're que active, pueden, they're que todo, teaching, they're excited. pero de repente ya But then suddenly, se comienzan a alejar. they begin to separate. Hay diferentes maneras. There's different ways. Puede ser una enfermedad, It could be a sickness. puede ser una situación, otra situación que se le presentó, It could be another situation that pero happened in siempre hay life. algo bien justificado para no venir a la iglesia. But there's always some justification to not being able to make it into a church. El quitar la mirada del Señor nos trae problemas. Because when we take our eyes off of Jesus, it brings Horrenda problems. cosa es caer en manos de un Dios vivo. You know, it's a horrible thing to fall in the hands of a living God, the Bible says. Cuando quitamos la mirada del Señor, When we take our eyes off of the Lord, nos comenzamos a hundir. we begin to sink. Y eso trae consecuencias. And that has a consequence to it. Y ahí comenzamos a perder el gozo del Señor. And we lose the joy of the Lord. Perdemos a perder el interés. We lose interest. ¿Sabían ustedes que después del COVID, Did you know that after COVID, las iglesias quedaron a la mitad reducidas? that the churches were about half Y la empty? gente nunca se recuperó, la gente que se fue de la iglesia, People that left the church, but half of them didn't come back. porque se enfriaron. They got cold. Y eso es lo que la palabra nos muestra. And that's what the word shows us. El Dios de esperanza te llene de gozo y paz en el creer, The joy, the God of hope, para fills you que with joy and abundéis, peace in para que believing, abundéis en esperanza por el Espíritu. so that you can have that Que abundant hope in the abunde, power of que the le Spirit. sobre, que haya más abundancia. That there be abundant, that it be more than you need, Amén. that it overflows.
Ahora, en Hechos 13:52, In Acts 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. and the disciples were full of joy and of the Holy ¿Cómo Spirit. estaban los discípulos? How were the disciples? Llenos de gozo. Full of joy. ¿Cómo está tu vida? How is your life? ¿Está llena de gozo? Is it full of joy? ¿O termina de escuchar este mensaje y regresas a tus problemas? Or once the message is over, do you go back to Su your carácter problems? no ha cambiado. Has your character Su changed? personalidad sigue igual. Has your personality changed at El all? odio que tienes todavía se mantiene. You still have hate in your life. El You enojo, la ira, still have anger, el wrath, resentimiento. resentment. Como dicen los venezolanos, You know, as the Venezuelans may me say, dio una rabia. I got this frustration, anger, Rabia hate. es lo más fuerte que yo he oído. It's a very intense hate. Tengo una rabia con este presidente. I have this extreme hate against this president. Yo sabía que la rabia es para los perros que tienen una enfermedad, You ¿verdad? know, but that's the same word that people would use for Pero es la rabies in a expresión dog. de expresar con más fuerza But it's an lo que sienten expression dentro de ellos. to give the most intense feeling of hate towards someone. Pero cuando hay gozo, But you see, joy, it's the opposite. no hay rabia, There's no hate in your hay heart. esperanza, There's hope. hay paz. There's peace. Y los discípulos estaban llenos de gozo en el Espíritu. See, the disciples were full of joy and of the Holy Spirit. Sin el Espíritu no podía haber gozo. You see, without the Holy Spirit, you can't have Si el joy. Espíritu no tiene el control de tu vida, no puede haber gozo. If the Holy Spirit doesn't have control of your life, you don't have that joy. Amén. Amen. Wow. ¿Qué dice Hebreos 12:2? So Hebrews 12:2, El consumador de la fe, the consumer of faith, el cual por el gozo puesto he that by the joy he has put on, delante de él sufrió la cruz, before him suffered on the cross, menospreciando lo propio, letting go of himself, y se sentó a la diestra del trono de Dios. and he sat on the right hand of God. ¿Qué había en el consumador de la fe? What is that consumer of faith? El cual por el gozo puesto. It's that joy that's El put there. centro del Señor Jesucristo era el gozo. You see, the center of Por Christ eso is that fue a la joy. cruz. That's why he was able Por to eso suffer on the sufrió cross. lo que He sufrió, suffered all he did porque tenía gozo. because he had that internal joy. Sabía que al final de esta carrera He knew that after this end of this path, iba a llegar la plenitud del gozo. he would reach that fullness of joy. Y es que el reino de los cielos And it's the kingdom of God está lleno de gozo. is full of joy. La gente que llega allá, People that arrive there, allá no llegaron los amargados. you didn't see bitter people there. Allá no llegaron los resentidos. You didn't see the resentful there. Allá no llegaron los de la rabia. You didn't see those that had that hate. Allá llegaron la gente que, wow, The people that were que pusieron la mirada en el Señor, that put their sight upon the Lord, que fueron llenos del Espíritu. full of the Y Spirit. ser lleno del Espíritu es ser llenos del fruto del To Espíritu. be full of the Spirit is to be full. La of God. gente confunde los dones con el fruto del You know, Espíritu. people always confuse the fruit of the Spirit with the gifts of the Spirit. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, The Lord Jesus Christ en said to aquel his día disciples, muchos me dirán, Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios. and many will say, Lord, Lord, but in your name I cast out demons. En tu nombre echamos fuera, sanamos los enfermos. We healed the sick in your name. Y les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. And he will say, get away from me, workers of evil. Porque no es por el don que Dios te va a sanar ni te va a salvar. Because God isn't going to save you by the gifts, ¿Ok? Sino por el fruto del Espíritu. but his Spirit. And Se his movieron fruit. en el don, They moved in the gift, perdieron la relación, but they lost the relationship with quitaron la God. mirada del Señor, They took their eyes off se of God. comenzaron a hundir en sus propios egoísmos They drowned in their own selfishness and y egotistical pensaron que thoughts. por ellos pues, se sanaba la gente, And they thought that because of what they did, que that's por why ellos la people were gente era healed. liberada. You know, and that's why the people were set Se free. olvidó que, que sin la vaina, sin estar conectado a la vid verdadera, no vas a poder producir fruto. See, they were never connected again to the vine that produced the original Sin fruit. Cristo nada podéis hacer, dice el Señor. Because you can't do anything without Yo Christ. soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. You know, because he is that true worker who Yo soy provides la these things. preciosa higuera en la viña del Señor. You know, he is that precious essence in the vineyard of Si the tú Lord. te quieres salvar, If you want to save yourself, da fruto por donde quiera. give fruit where you are. Que no te vaya a pasar Don't let what happened to you, lo que le pasó a la higuera. what happened to that fig Cuando tree. ya aprenda a cantar, le voy a poner música. You know, when I can learn to sing, I'll add some songs to that, right? So you can hear. Amén. Cuando nació Jesús, los ángeles anunciaron las nuevas de gran gozo.
You know, when Jesus was born, the angels announced with Lucas great joy. 2:10. Luke 2:10. ¿Qué fue lo que anunciaron? What did they announce? Las nuevas de gran The gozo. good news with great joy. Todos los que hallan a Jesús conocen, Everyone that looks for Jesus will find al it. igual de los pastores de la natividad, el gozo que él produce, Just like those shepherds in that nativity scene, you know, the joy that was produced incluso antes del nacimiento. before his birth. Jesús había traído gozo, Jesus brought joy. como lo demuestra el canto de María en Lucas 1:47. As we see that song of Mary in Luke Y 1:47. la respuesta de Juana a la voz de María mientras el salto de alegría en el vientre de su madre. And then that answer of John and hearing the voice of Mary, there was a jump for joy there in the Cuando womb of María his estaba mother. embarazada y fue a su prima, So you see, Mary was pregnant and she went to go see her cousin. y la prima también estaba The embarazada, cousin was also pregnant. una de Juan el Bautista y otra del Señor Jesucristo. One had Jesus Christ, the other had John the Y cuando Baptizer. los bebés se encontraron, When the babies came close, hubo gozo. there was joy. There was a Amén. jump. Como cuando un hijo de Dios se encuentra con otro hijo de Dios, Like when a son of God finds another son of God. hay gozo. You know, when you find each other, there's joy when the Peter Christians se get me together. quedó sorprendido el otro día que estaba en la tienda donde venden trajes You know, Peter was really astounded. We were at the suit store where they sell suits. y de repente vi una señora There was a lady there. y esa señora, yo dije, esta es esposa de pastor, I said, this lady is a pastor's wife. porque le olía el olor a la oveja que I was like, tenía. you could feel that essence. I was like, this has to be a pastor's wife. Esta es- He's saying you could smell her, but it doesn't quite work like that, guys. pero no dije nada. But I didn't say anything. Y viene un hombre caminando ahí And a gentleman comes, y le dije, usted es pastor. said, you're a pastor. Me dijo, ¿cómo lo sabe? How do you know I'm a pastor? Le dije, pues sé que es Well, pastor. I know you're a pastor. ¿Cómo es su nombre? Me dice. What is your name, sir? Mi nombre es Pedro Pablo Ramírez. Well, my name is Pedro Paulo Ramirez. No puede ser. No, can't be. No puede ser. Can't be. No way. You're not Pedro Pablo. Le dije, sí. I said, yeah, I am. Pues acabo de recibir una invitación de un pastor que tengo en Piedras Negras, que tenemos unas iglesias en Piedras Negras. I just received an invitation from a pastor from Piedras Negras because we have a church there that we work with. Y es usted. And you're the one that's on the invitation. No puede ser. No way. Esto no es coincidencia. It's not a coincidence, my friends. No, nos pusimos a platicar. So we began to chat, right? Y qué fue buena la conversación. And what happened? Me in dijo, that no, hemos conversation? fundado iglesias por acá, por He's allá. like, and you know, por we acá. founded different churches in different areas. Pero yo voy a ver si me conecto contigo. But I want to see if we can connect Y a ver si las iglesias que tenemos allá se conectan contigo. and see if those churches that I have over there can Porque also el connect. Espíritu te da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Because your spirit is a witness that you are a son No of God. solamente que tú eres hijo, sino que otro también es hijo. But not just you, but also another. You can see that. You feel it. Una vez estábamos en Guatemala con un pastor. One time we were in Guatemala with a pastor. Me dio tanta tristeza porque ese día la iglesia solamente tenía presupuesto para mandarlo a él, You know, it was really sad because at the time the church only had the budget to send one. pero que no fuera la esposa y la familia del otro del que me llevó a comer. But the family, you know, they couldn't take us there. Eso fue la última vez que yo le dije, tú nunca vengas solo a comer conmigo, le dije. And I said, don't ever come to eat with me by Aunque yourself. la I told him. iglesia te dé para pagar tu comida, yo voy a I pagar was la de like, tu even if the familia, church can only pay for you, come, I'll pay for the rest. porque no se puede separar la I don't want you to separate from your family. Y estábamos comiendo So we were there eating. y vino un pastor alto. And a No, very- no vino un hombre alto de Yes. traje que entró I saw this gentleman, very tall, came with a suit on. y le dije, oye, I pastor, said, sir, pastor, ¿no le preocupa si yo voy a saludar a este hombre que acaba de entrar? is it okay if I go say hi to the gentleman that just came in the building? ¿Lo conoce? Do you know him, sir? Le dije, no. I don't know. Y le dije, ¿no lo conoce? You don't know? No. No. Le dije, ¿usted sí lo conoce? Do you know? Dijo, sí. Oh, yeah, I know. Él es un pastor aquí en la ciudad, He's a pastor here in this muy city. prominente, Very prominent pastor que tiene muchos de nuestros miembros en su iglesia. who has many of my members in his church. Esa iglesia donde yo estaba ministrando tenía un tiempo como unos 20,000 personas, You know, at the time, that church was like 20,000 members. pero había bajado tanto el número. But the number had gone down. Y le dije, ¿no le preocupas si me dejas ir a hablar con él? I said, it won't bother you if I go chat with him? Y me acerco. And a I donde get está el close. pastor. Dice, no, vaya, That's where vaya. he is. vaya. Okay, go, Yo go, te go. espero. I'll wait. Ellos no se comunicaban. They didn't talk. They didn't speak, guys. There was, Me voy hacia donde está el pastor. so I go where the pastor Le is. dije, mucho gusto, mi nombre es el pastor Pedro Pablo Ramírez. I said, greetings, I'm Pastor Cuando Pedro entré, Ramirez. me dio el testimonio el Espíritu que usted es pastor. When you entered, you know, I felt that you were also a pastor. Me dijo, sí, soy pastor He en said, la yes, ciudad. I'm a pastor in the city.
Le dije, qué bien, me da mucho gusto So, saludarlo well, it's a pleasure to meet you y pues agradecerle a Dios por tener la oportunidad de conocer un pastor. and to thank God for the opportunity Me to meet dijo, another pastor. ¿dónde estuviste hoy? Where were you today? Bueno, estaba terminando un evento que tuve 3, 4 días aquí en la iglesia de que está Mazatenango I had an event for 3 or 4 days here in a church with Quetzaltenango in Guatemala. y me dijo, sí, ya miró al pastor ahí, ya supo que yo estaba ahí. He saw the pastor, like, oh, okay, yeah, I know Le that. dije, pero ya terminé hoy. But I had we finished today. Hoy no estaba programado para ministrar en la iglesia, pero me pidieron que ministrase el servicio de la mañana. I was going to do the evening service. They told me just to do the morning. Y me dijo, ¿ya terminó ya con ellos? And he said, are you done with them? Are you finished? Le dije, sí. I said, yeah, I've completed with them. Me dijo, ¿sabes qué? He said, you know what? ¿Dónde te estás quedando? Where are you staying, brother? En el Bambú, le dije. In the Bamboo. Es un restaurante, es un hotel It's a hotel típico typical of de Guatemala. Guatemala. Yeah, Bonito, es muy hermoso. it's beautiful, but it's that style. It's very cultural. It's very. Entonces me dice, no te muevas de ahí. He said, don't leave. Yo te pago el hotel I'll pay for the esta hotel noche. just for this evening. And Pero predícame a las 3 de la tarde en mi iglesia. but I need you to preach at my church at 3 p.m. Ok. Okay. Me dijo, bueno, He said, okay. entonces me voy al hotel, descanso un rato, me preparo para ir a la noche. So I go to the hotel. I relax, get ready for the afternoon Cuando service. llego a ese lugar, When I get to that place, a las 3 de la tarde, 3 p.m. era un edificio It's grandísimo a massive building, y nomás era el techo but it was just the roof. y las paredes. No tenía paredes, There were nomás no así abierto there todo. were no walls. It was kind of like big tent style, Y estaba a reventar. and it was packed. Y cuando comienzo a ministrar, So when I began to minister, todas las jovencitas, las que danzan, las del coro, las servidoras, todas vestidas de blanco. all the ladies who do the worship, they wear all these white dresses, and they were doing the choir and all that, but they're all dressed in white. Y cuando comparto la I palabra began to share the word y comienzo a ministrar, and begin to minister to people. baja la presencia de Dios tan intensa. The presence of God was so intense. ¡Pum! Boom! Derrumba, toda esa gente cae bajo el poder de Dios. They all fall in the power of God. Muchas niñas se revolcaban ahí. Many were moving on the En ground. el polvo de la tierra porque no había In cemento the ni dirt, alfombra. because there was no cement, there was no flooring, it was just dirt. Y fue algo sobrenatural que yo nunca lo he vuelto a repetir o a And volver a it's ver. something supernatural that I've never seen since then. Cuando Dios te da un premio de esa naturaleza, When God lets you see something like that, with His power moving like that. dije, Señor, es impresionante lo que has hecho. I said, Lord, it's impressive what you've done. Yo terminé y me fui al hotel. I finished. No Went to me the acuerdo hotel. los detalles, I don't remember the details. pero llegué al hotel a descansar. I got to the hotel to rest. Y al siguiente día llegué el pastor. And the next day, the pastor there, El otro pastor, ya el pastor que me invitó esa tarde, the other pastor, me dice, no puedes creer todo lo que pasó ayer. he's like, you cannot believe what happened. Tantos milagros que el Espíritu Santo hizo There ayer. were en la iglesia. so many miracles that God did. Hubieron sanidades, There were hubieron healings, liberaciones, there were hubo un deliverances. impacto impresionante. It was a tremendous impact. Estoy tan agradecido con Dios por lo I'm que hizo. so happy with God with what He did. Yo preocupado porque dije, cuando vean esas niñas que lleguen a su casa, les van a decir, ¿de dónde vienen? De la iglesia, y las revolcaron allá así como las dejaron. And I was like, oh no, the ladies that are going to go back to their homes and they're going to say, what happened to you? Why are you so dirty? No, me dijo, no. They beat chico, you up at el church? Señor se movió a una dimensión sobrenatural. God moved in a supernatural way. Y eso es cuando uno ve que el Espíritu Santo vive dentro de ti y que uno se mueve por el Espíritu. And that's when you see the Holy Spirit dwelling in you and you move by the power of the Yo iba a Spirit. imaginar que iba a ver ese pastor en la hora del lonche, que él y fuera al mismo restaurante que nosotros fuimos. I mean, this is a big city. I didn't know that the same pastor would come to where we were at the same restaurant that we were at Y esa coincidencia de encontrarnos ahí. and meet us there. Pero lo que estoy diciendo es que el mismo Espíritu te da testimonio But I'm trying to tell you that the same de que tú Spirit eres gives hijo de witness Dios. that you're a son of God. Ahora, nosotros tenemos que saber esto, que es muy importante. So we have to know this. A Dios no se le puede servir nomás por servirle. You can't just serve God just to serve A God. Dios no le puede servir a usted nomás porque usted quiere servirle a Dios. You can't do it just because you want to serve Porque God. lo que tú hagas no es aceptado. Because whatever you do for God then Eso won't be fue acceptable. esa fue la actitud de Caín. That was the attitude of Cain. Llegó con arrogancia, He came with llegó con arrogance, orgullo with pride. y llegó con, le voy a dar a Dios lo mejor de la tierra. I will give God the things of this earth. Y su ofrenda no fue aceptada And his offering was not accepted porque no tenía sangre. because it didn't have that blood.
porque no era un sacrificio verdadero, It wasn't a real sacrifice. era obra de la carne, era obra del It was a fruto de, work of the flesh. de lo corporal, It was something that he had from him. de lo que produce con sus fuerzas, It's something that he made with his own strength. no era del Espíritu, It wasn't no of the era de Dios. Spirit. It was not of En God. cambio, Abel But Abel ofreció un cordero y lo offered a sacrificó lamb and he sacrificed it. y fue aceptable a Dios. And that was acceptable to God. Por eso es entender que sin derramamiento de sangre Without the shedding of blood, no hay remisión de pecados. there was no remission of Por sin. eso es importante saber que a Dios tenemos que llegarle por medio del Señor Jesucristo You see, that's what we have to y go. haber logrado aceptación. To reach God, you have to go through Christ to reach that Porque acceptance. si tú no has recibido al Señor Jesucristo Because if you haven't received Christ, y no vive conforme al Espíritu, you don't live according to the Spirit. tus ofrendas y lo que tú hagas son como trapos de inmundicia, Your, dice la your, Biblia. your offerings or things that you do are like dirty rags before Him. Es que tú piensas que tú le puedes ganar el favor a Dios nomás por darle cualquier cosa. You think you can win God's favor by giving ¿Tú Him crees que Dios anything? necesita de su miserable dinero a veces que tiene? Do you think God needs your money? No, No, Él lo tiene todo. He has Él everything. es el Rey de Reyes, The Señor de King of Señores. Kings and Lord of Lords. A Él tenemos que ir quebrantados, humillados y con el sacrificio de Cristo en la cruz para ser aceptados. And that's how we have to Ese receive es el that sacrifice to be problema de las accepted by malditas Christ. religiones de esta tierra, And that's what religions do in this earth. que no creen en el derramamiento de sangre, They don't believe in that shedding of blood. que no creen que hubo un sacrificio muy caro para pagar la redención del ser humano. That great sacrifice was made for the redemption of humanity. Por eso son rechazadas, dice la palabra de Dios. So the Bible says those are Todo lo rejected. que hicieron fue aparentar en la tierra que ellos adoraban a Dios. All they did was try to show and give an appearance that they worship Como God. les dijo, sepulcros blanqueados, les dijo el Señor a estos religiosos. As he told that to the religious leaders there. ¿Por qué? Porque tenían una religión fabricada, Because they had this created pero no había el religion. verdadero sentido que era el derramamiento de sangre They didn't have that y la shedding of blood, redención para poder entrar a la presencia that de Dios. redemption that happens. Y cuando leemos en Deuteronomio esto nos ponemos a pensar. In Deuteronomy, we begin to think Dice, el no servir con alegría y con gozo. to not serve the Lord with joy and happiness. Deuteronomio Your heart. 28, 47 al 49. It's Deuteronomy 28, 47 to 49. Por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, Since you did not serve the Lord your God with joy and with happiness in your heart, y por la abundancia de tus cosas. and from the abundance of all these things, Otra vez. Por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, since you did not serve the Lord your God with joy and happiness in your heart, y por la abundancia de tus cosas, and from the abundance of your things, servirás por tanto a tus enemigos. you will serve your enemies. Que enviará Jehová contra ti That the Lord Jehovah will send against you. con hambre, You will be hungry, con sed, with thirst. con desnudez, You will be naked. con toda falta de todas las You will cosas. lack all things. Y él pondrá yugos de hierro sobre tu He cuello will put a yoke on hasta your neck destruirte. until he destroys you. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, The Lord will bring a nation against you from far del away, extremo de la tierra, from the extreme parts of the earth, que vuela como el águila, and flies like an eagle. nación cuya lengua no entienda. A nation with a language you do not understand. Cuando habla de águila, habla hoy día de estas palabras. So when you hear today about an eagle, ¿Quién es el águila? what country today is represented by an United eagle? States. Los Estados Unidos, Que bombarderos son puras águilas. which can bombard as eagles do. Y todos los aviones fueron de alguna manera creados con la idea de los animales que vuelan. You see, all of the planes or things that fly in the air were rendition copies from animals that actually could fly, and the way they copied aerodynamics. Pero qué impresionante la palabra. But it's impressive word. Cuando no servimos a Dios con alegría, When you don't serve the Lord cuando no with joy, servimos a Dios con gozo. with happiness Pero and ¿cómo joy, vas a servir a Dios con alegría y con gozo y con la abundancia de tus bienes? how will you serve the Lord your God with joy, with happiness in your heart and the things of what you have Si that's piensas good? que dar el diezmo es mucho. Because you think, oh, but Pastor, that tithe, that 10%, that's a bit high. Yo no quiero hacer eso. I don't want to do that. Y comienza a reducirse el dinero. And then the money goes down like ¿Cómo es that. posible que un hombre de Dios es bendecido, es prosperado, lo llena de gozo, lo llena de bendición? How is it that a man of God or a pastor, that they're full of blessings and joy that they have? Y la bendición mía es de recibir y poder dar.
And my blessing is to be able to receive, but to give, Y yo siembro en los pastores. because I sow in all the pastors. Yo, cuando me llega un evento como el que viene próximamente o los que vienen, So when an event comes like the one that's si coming, los hermanos pueden traer una ofrenda, es bienvenida y muchísimas if gracias. the brothers in the church can bring something, it's received, and it's a great blessing. Si hay dinero en el presupuesto de la iglesia, If there's money in the budget in the church, cubrimos los we'll gastos. cover the expenses. Y si no, nosotros podemos cubrir los gastos. But if there's not, Porque we yo he cover that. entendido because I understand, que el que siembra en el reino de Dios he that sows in God's kingdom está haciendo la mejor obra que puedes hacer en la tierra. is doing the greatest work that he can do. Y no solamente cubrir sus gastos de ellos, cubrir los nuestros And not just covering their expenses, but ours as well. y alimentarlos. Being able to Y feed hacerlo con gozo y con and to do it alegría. with joy and with happiness. Por cuanto no me serviste con gozo y con alegría de Because you did not corazón, serve me with joy and happiness in your heart, te desecharé de mi presencia. I will cast you out of my presence Por no tener gozo, for not having por joy, estar siempre resentido, being amargado, resentful, bitter, enojado, angry, envidioso. envious. Yo no sé cómo le va a ese pastor. Oh, I don't know how Yo no that sé pastor cómo did le it. hace. I don't know how he does it. Que tiene negocio, He's got a que business, tiene iglesia allá he's got a church. y que lo han apodado el riquillo del West They're Colombia. going to call him the little rich guy in West Columbia. Yo no sé cómo le hace. I don't know how he does it. Yo te doy la clave. Let me Yo give te you the doy la key here. receta. Let me give you the recipe here, guys. Humíllate, Humble arrepiéntate, yourselves, repent. busca a Dios Seek God para que puedas tener bendición. so that you can have a blessing. Amén. Bueno, muchos no me irán a decir amén, pero bueno. Cuando piensas en la idea del servicio, So when you think about the idea of service, ¿qué te viene a la mente? what comes to mind? Por lo general pensamos en el trabajo, You think about, okay, work, la sumisión, submission, el sentido de obligación. feeling of obligation. Ninguna de estas cosas particularmente es agradable y alegre. But none of these things is particularly pleasing or happy to do, right? ¿Sabes? Llega un evento y me da temor y temblor. You know, an event comes, and I have fear sometimes and trembling because Me preocupo I get mucho worried porque yo tengo que ir a llenar las estándares, las expectaciones que Dios tiene conmigo. because I have to fulfill the expectations that God has with my life. Y cuando termino el evento, And when the event is over, lo entrego a Dios. I give it to God. Y cuando logro la palabra que Dios me da, And then we complete, the word that God gave me, satisfacción, satisfaction, gozo joy, y la palabra que dice el Señor. and the word that the Lord gives. ¿Qué dice el Señor? What does the Lord say? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, Since you did this to my smallest, a mí me lo hiciste. you did it to me. Y un día te va a decir, entra en el gozo del Señor. And one day he will say to you, enter into the joy of the Y Lord. aquí recibimos un poquito del gozo que vamos a tener allá. And here we receive just a little bit of Aquí the joy we'll solamente have there. tenemos el 10%. Here we get like the 10% maybe of the joy that we'll have. Imagínese, tener el full, todo completo, no lo va a aguantar usted. Puede tener otro cuerpo, Imagine having that full essence of the joy of the Lord. That's why you need a new body, un cuerpo a glorificado. glorified body. Eso está tremendo. Sin embargo, la Biblia comunica la presencia y la necesidad del gozo en nuestro servicio al Señor. As such, the Bible communicates about the presence and the need of joy in our service to La the Lord. Biblia está llena de textos que nos enseña que necesitamos tener alegría, gozo en nuestro servicio. The Bible teaches us through various texts that we have to show joy and happiness in our service. Es importante, uno de los requisitos del siervo de Dios A prerequisite to be a servant of God es el gozo, is joy, es la alegría que it's refleja. happiness that's reflected in your life. Yo me reúno con los pastores y bromeamos y contamos chistes I y get nos together with the reímos. pastors and we laugh and enjoy. Sanamente pasamos un tiempo extraordinario, We go agradable. through an extraordinary time. No es aburrido, hermano. It's not boring. No llevar gente que te causa problemas. Don't take people that are Ay, going to cause ya me quiero ir a problems. descansar. Oh, I want to go rest. Ay, ya no aguanto más. I can't take it anymore. No me siento bien. I don't feel good. Tú no encajas con la gente de Dios. You don't fit in with the people of God Porque lo que nosotros queremos es pasar tiempo, disfrutar de la comunión, because most people want to spend time, have fellowship, edificarnos unos a otros. edify one and another. Amén. Amen. Seguir el ejemplo de Cristo. Follow the example of Christ. Romanos 14:17. Romans 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Because the kingdom of God is not eating and drinking.
¿Tú piensas que vas para allá a comer y a beber? You think you're going to God's kingdom just to eat Sí and va a drink? haber, There might be stuff there. Yeah. pero dice la Biblia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, But you see, the kingdom of God is not about food and drinking. sino justicia, It's justice, paz peace, y gozo and joy en el Espíritu Santo. in the Holy Spirit. Si no llevas la paz de aquí, If you don't take that peace si no here, llevas el gozo de you aquí, can't bring your joy here. si no llevas la justicia divina de If acá, you don't take that divine tú no vas justice, a llegar allá, you're not going to make it to God's kingdom. porque de aquí te dieron la cuota inicial, el Because here down they payment. gave you the requisite needed. Yo creo que nadie te predica esto a ti, I don't think anyone will preach that to you. pero ya yo tengo la parte primordial, el principio. But those are the beginnings. ¿De qué se compone el reino de Dios? What is God's kingdom composed No of? es de comida, no es de bebida, porque esto es Not, lo que not, hacemos not aquí en la food, tierra. not drinking. That's what we do in the thing. El reino de Dios se compone de justicia, de paz, de gozo en el espíritu. Because the kingdom of God is about that justice and peace Ahora, and joy. in the Hebreos Spirit. 12, 1 y 2 dice, por Hebrews- tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, Hebrews 12, 1, 2. As so much, we also as well have around us this great cloud of witnesses. despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia So we need to let go of all weight of sin that is around and weighs us down. y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. And let us run with patience toward the path that we have ahead. Qué tremenda palabra. What a beautiful word. Despojémonos de todo peso de pecado. You know, to let go of all that weight of Allá sin. no puedes llevar esa carga. Because you can't take that. Allá solamente paz. There's just peace there, Allá solamente gozo. joy, Solamente justicia entra. justice. Entonces yo tengo que ser justo acá. So have to be just Yo here. tengo que vivir una vida de gozo, regocijados en el Señor siempre. Rejoice in Digo, the Lord always. regocijados. And again, I say rejoice Y tener la paz de Dios. and have that peace of God. Hay gozo en el servicio cuando entendemos que el servicio produce lo que produce en nuestras vidas. You see, there's joy in service when you understand that service, what it produces in our lives. El servicio a Dios y a otros requiere un sacrificio a veces. You see, service to God sometimes requires a sacrifice. El servicio no es fácil. It's not easy. Servir a los demás requiere humildad, Serving others requires humility, dedicación y dedication, trabajo duro. hard work. Jesús es el ejemplo perfecto del servicio. You see, Jesus is a perfect example. Se humilló a sí mismo y He vino humbled a himself. servir And he came to serve others, a aquellos quienes trabajaron en la tierra. those who were here working on the earth. Y en Juan 13 dice, vemos que Jesús levantó los pies, vemos que Jesús lavó los pies a sus discípulos And we see in John 13 that Jesus washed the feet of his disciples. y les dio mandamiento de seguir su ejemplo en el servicio. And he gave them the commandment of following his example of service. Los retos que atravesó Jesús no fueron fáciles, And the goals that Jesus did were not easy, pero sirven como ejemplo para nosotros. but it's an example to all Un of us. ejemplo vivo A living example de que Él vino a servir, that he came to serve, no para ser servido. not to be Porque el served. Hijo del Hombre no vino Because the Son of Man a ser servido, did not come to be sino a served. servir. He came to serve. Y ese es el ejemplo nuestro. And that is our Si tu example. corazón no está listo para servir, If you're like, oh, I can't serve, yo no sé qué posibilidades tendrás tú en el reino de Dios. I don't know what possibility then you have in the kingdom of God. Ay, ay, ay. Esto nos pone a pensar. It makes you think. Recordemos encontrar la verdadera alegría y profunda en servir a Dios y a los demás. Let us remember then the true happiness in serving God and others. No permitamos que Satanás nos robe el gozo que podemos tener en nuestra dedicación al Señor y en nuestro trabajo en ayudar a los demás. Do not allow Satan to steal that joy that you have inside from that dedication of the Lord into serving others. Hay momentos que uno le sirve a la gente, There's times you serve people, pero a ellos no les importa lo que uno hace. but they don't really care what you do. Ellos piensan que ese es el deber del pastor. They think, well, the pastor Oh, el should do pastor that. es buena gente y bueno, The pastor's a good person. He should do that stuff. eso es su naturaleza. That's his nature. Te hacen mal. Y llega el punto uno como quien dice, ya no quiero servir. You know, you come to a point sometimes as an individual Y thinking, well, eso I nos can't pasaba serve. cuando empezamos la iglesia aquí You en know, West Colombia. This happened to us when we first started the church in West Columbia. Yo no sé, la casa donde llegamos The house we were at, tenía un rollo, un pergamino ahí colgado en la pared. they had this pergamino Es un rollito de papel, un rollito de, wallpaper, sí, no wallpaper. Era un roll a little donde roll, tenía versículos bíblicos which had biblical verses on it. y uno le enrollaba así
and you would scroll it and y roll it, aparecía un and versículo, you get another verse. enrollaba así You'd roll it and you get another y verse. aparecía un So it's versículo. like a little scroll there, and you get Y different siempre verses. que veníamos frustrados de servir a la gente, And every time we were tired of serving, porque nadie era cristiano, because there were no Christians, era para evangelizar al pueblo, it was to evangelize the people, la gente que vivía en una situación bien caótica. people that lived in a very chaotic Y situation. uno solamente parecía taxista, You were just like a taxi ayudándole en todos driver. los problemas que tenían. You would just help whatever problems Mi they had. esposa gastaba el tiempo allá en el hospital llevando a las mujeres embarazadas. You would take pregnant ladies to the Los hospital. maridos, en lugar de agradecer, se enojaban. The husbands, instead of being thankful, would get mad. Y llegábamos frustrados a la casa. And we would get frustrated at the home. Y ahí estaba el versículo en el comedor. And there was this verse there. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, Do not grow weary in well-doing, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. because in time you will reap the benefit if you do not dismay. Y eso es el servicio a Dios. And that's serving No nos God. cansemos. Do not grow Si weary. tú recibieras recompensa por lo que haces por otros, If you got rewarded for everything you do for others here, no tendría nada en el reino de you Dios. wouldn't be earning Así anything. que si no puedes pagarme, es mucho mejor. So if you can't pay me back, Por that's eso good. no te I'm okay presto. with that. That's why I don't worry about that. Muy bien. El gozo no se trata de la felicidad momentánea. You see, joy is not about a momentary happiness. El gozo es una sensación duradera y satisfacción, paz y apreciación que proviene de la realización de algo más grande que un sentimiento pasajero. You see, joy is greater than a sensation of a passing satisfaction or appreciation. It's a realization of something greater than just a passing feeling. Se espera que se prometa gozo para aquellos fielmente que sirven a Dios. And the hope is that the promise of joy for those who firmly serve God. Sin embargo, a pesar de todas estas exhortaciones para tener la alegría, podríamos preguntarnos, But even with through all that, through all these exhortations, you have this happiness. You ask yourself, ¿cómo puede el trabajo y el servicio ser gozosos? how is it that work and serving can be a joyful thing? Para aprender mejor las enseñanzas de la Biblia y las explicaciones sobre el gozo, examinemos los puntos que vienen. Well, you got to look at your Bible and understand these next 3 points. Hay plenitud de gozo You see, there's a fullness of cuando joy servimos a Dios. when we serve God. Hay plenitud de gozo There's a fullness of cuando joy servimos a nuestros hermanos. when we serve our brothers. Hay plenitud de gozo cuando There's haces lo que a él le agrada. Fullness of joy when you do those things that please Sin God. embargo, a pesar de todas estas exhortaciones para tener el gozo, alegría, But through all of these things and these exhortations to have podríamos happiness, preguntarnos, you got to ask yourself, ¿cómo puede el trabajo y el servicio de ser gozosos? well, how can it be? ¿Cómo puede ser? Ahora, puede ser gozoso You can be joyful porque tú estás lleno del Espíritu because you're full of the y tú Spirit sabes, and you know. y tú sabes en lo más profundo de tu ser In the most profound parts of your que heart, no hay algo más grande that there's nothing greater que es estar en la voluntad de Dios than being in the will of God y hacer su voluntad. and doing His will. El salmista decía, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado The psalmist said, I have been pleased in doing your will, y Lord, tu ley está en medio de mi corazón. and your law is written on my Hay una heart. satisfacción completa del There was a gozo. satisfaction. David, cuando vio que había pecado, David, when he had sinned, se puso muy triste he was sad. y le dice, vuélveme el gozo de tu salvación Return to me the joy of my salvation, y el espíritu noble me sustenta. and that noble spirit to sustain me. No puedo hacer nada si no tengo gozo. I can't do anything if I don't have joy. Entonces, si me regresa el gozo, If you return that joy, entonces yo enseñaré a los transgresores tus caminos. then I will show those transgressors your path. Entonces, si me das el gozo, If you give me joy, y los pecadores se convertirán a ti. the sinners will convert to you. Si me das el gozo, vas a ver que me libra de homicidios, oh Dios, We'll liberate ourselves from the murderers, oh God, oh Dios de mi salvación. God of my Y salvation. entonces, si me regresa el gozo de la salvación, Return the joy of salvation to voy me. a poder cantar. I'll be able to sing, Cantaré mi lengua tu justicia. sing my Voy a song of your poderte adorar justice. porque vuelvo a tener gozo. I'll be able to worship you because I can have that joy again, oh Qué Lord. hermosa la palabra. El Dios de esperanza. Ese es el gozo de servir. The joy of serving. El Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, You see, the God of hope fills us with the joy and peace in believing, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu. so that you can have that abundant hope in the power of the Holy Y una Spirit. vez más, regocijados en el Señor, otra vez os digo regocijados. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, Because the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, meekness, faith,
fe, mansedumbre y templanza. temperance. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, Don't do anything, to make just yourself happy or for vainglory. antes bien con humildad, Do it with humility. estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, Treating everyone else as if they're better than you. no mirando cada uno por lo suyo propio, Not looking at each person through your own sino lo eyes, cual también por lo de otros. but look at them as others do. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. And in that way, you're doing the same things that Christ was doing. Quite la mirada de ti y de tu familia. Take your focus off of you and your family. Hermano, la gente que no entiende esto no lo va a entender nunca. So people that don't grasp this Si will Dios never te llama a understand un it. ministerio es muy serio. If God calls you to ministry, it's a big deal. Y si te desvía y te vas para otro lugar, And if you go off the path te llega el momento en que Dios te dice, ya no ores por ellos, and you say, there comes to a point where it's like, why are you ya praying for them? deséchalos. Let them go. Descuidaron el plan de Dios. They let go of God's plan. for their Dejaron mi lives. voluntad por hacerlo a la voluntad de ellos. They left my will for their will. Es que cuando nosotros nos convertimos en el Señor, en siervos de Él, When we convert ourselves to Somos be esclavos. His servants, we're slaves to Christ. vivimos para Él, We live for Him, para agradarle a Él. to please Him. Mis negocios personales están por otro lado. My personal businesses are on the other Mi, side. mi emoción, mi alegría, la familia cobra otro lugar. My family has a different place then. Si esto me va a robar el gozo del Señor, If no. this is taking away the joy of the Lord in my Que life, nada te robe el gozo del Señor. do not let anything steal your joy. Te enfermas en una enfermedad prolongada Because a sickness can be some prolonged y thing. no te das cuenta que perdiste la visión, que perdiste el propósito de tu vida, Because you lost the vision and the que te purpose. saliste de lo que estabas haciendo correctamente. You got out of the thing you were doing Y correctly. que es tiempo de regresar para buscar a Dios nuevamente y And it's time ubicarme to return to the Lord en el lugar que Dios me puso. and get back in the place God put you originally. Mira, yo estoy aquí solamente para motivar, Brethren, I'm here just to motivate you, para hacer que usted haga la voluntad de Dios. to do God's will. Pero si usted no lo busca, But if you don't seek God llega el yourself, momento en que el Señor me dice, ya no más, a point comes where God says, let him go. ya no más. Ya no gaste más tiempo en Don't él. waste your time anymore. Just No let him go. entiende. If they're not going to understand, they'll never understand. No me entiende a mí, mucho menos a usted. They don't understand me, let alone you. Así que no gaste más el tiempo. Llega un momento en que Dios te dice. There's a moment when Yo God recuerdo que says, estábamos teniendo unos estudios bíblicos en Houston, donde estaba la mamá de los hermanos Pica. I remember we were having some Bible studies there in Houston with the mother of the Cada Picas viernes en la noche. every Friday in the evening. Y una viernes en la noche me dijo el Señor, ya, And one Friday night, the Lord told me, se "That's it. acabó. You're done. It's finished. We're- Está terminado. We're done. No continúe más acá. Do not continue the service Le anymore." dije, yo ni me había preparado. I hadn't prepared for Yo that. no había, algunos de ustedes estaban ahí. Some of you were there. Le dije, bueno, discúlpame, es la última día que voy I a said, estar aquí. "Guys, I'm sorry. This is the last time we're doing this." Y me retiré. And I left that. Y así fue. And it was like that. Ya nunca más volví. And we never returned again. Porque llega el tiempo de Dios que te da para la salvación. Because, that message of salvation Y comes si for a alguien time. no lo aceptó, no lo recibió, And if you didn't receive it in se that te time, cerró la puerta, se the te door acabó la gets closed. oportunidad. and you lose that opportunity. Pablo dice en Romanos, pues tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse. Paul says in Romans 8:18 that I have for certain these afflictions that are present in time, but they are not even comparable to the glory that will come in you, O Lord, when you manifest it. Recordemos encontrar la verdad, la verdadera alegría y profunda al servir a Dios y a los demás. Reminding us of that true joy and the profoundness of serving God and others. No permitas que Satanás te robe el gozo. Don't let Satan steal your joy. Amén. Amen. Ahora, el gozo es necesario para pasar las pruebas. You see, the joy is necessary to pass Si these no different tienes el tests. gozo para pasar las pruebas, Without the joy of the Lord to pass no these vas a tests, poder soportar el dolor you'll be able to take y el the pain sufrimiento. and suffering. Y vas a terminar más frustrado You'll be frustrated y enojado por Dios. and angry. Ay, yo soy tu hijo, Señor, ¿y por qué permite que yo pase por todo eso? God, I'm your son. Why am I going through these problems? Hermanos míos, My brethren, tened sumo gozo have fullness of joy cuando os halléis en diversas pruebas. when you're going through various trials or tribulations. Esto lo dice alguien que sabía lo que era vivir en esa situación. The person saying this knew these sufferings. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, My brothers, have great joy when you go through diverse trials, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. knowing that at all of this, that this faith produces patience. ¿Qué produce las pruebas? What produces it? What do the tests prove? Patience. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
Because that test of your faith Mas is tenga la patience. paciencia su obra completa Have that patience in his complete work, para que seáis that perfectos you are y perfect cabales and ready sin que os falte cosa alguna. without lacking anything. ¿Cuál es el secreto? What is that secret? Tener por sumo gozo Have joy above all things. cuando os halléis en diversas pruebas. So whenever you find yourself in trials and Cuando estás con tribulations, gozo pasando una prueba, when you're in joy and you're going through vas a these entender things, por qué Dios te permitió pasar por esa prueba. you will understand why God let you go through this. ¿Qué hago, pastor? What do I Mi do, Pastor? esposo perdió la visión. No, my husband can't see. Ya me cuesta hasta traerlo a la iglesia. I can't even bring him to church. ¿Podemos orar por él? Can we pray for him? Sí, hermana. Of course we can. Sí, hermano. Yes, brother. Yes, Usted no sister. sabe qué va a pasar, ¿verdad? But you don't know what's going to happen. Le va a venir. Le va a venir. Things are coming. Le va a venir el tiempo en que esa persona va a pasar por un proceso. You know, there will be a time when Viene each una person will prueba. go through a trial or tribulation, Viene una prueba a test of some sort. y después de esa prueba no quisiera que usted, por negligente, And after that pasan las test, cosas. you know, you don't want to go through that thing because of Horrenda negligence. cosa es caer en manos de un Dios vivo. You know, and it's a horrendous thing to Nosotros fall in the hands of a jugamos, living God. jugamos acá, You know, sometimes we play with these things. pero no nos damos cuenta que nos hemos metido en lo peor We keep lying to ourselves about the cuando nos worst apartamos things de Dios. when we take ourselves separate from God. Que el Señor se aleja. That we get Por eso separate from David le God. decía, no, vuélveme el gozo de tu salvación. That's why David said, return to me the joy of my Vuélveme el salvation. gozo porque entonces yo ya no voy a predicar. Because otherwise I can't preach. Vuélveme el gozo porque entonces yo ya no voy a cantar. Because I'm not going to sing. Vuélveme el gozo porque no les voy a predicar a los pecadores. Because I can't preach to the sinners. ¿Por qué? Porque perdió el gozo. Because he lost his joy. Hermano, ¿has perdido el gozo? Have you lost the joy in your life? Que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, That para the, que rebosen en la esperanza y en el poder del Espíritu. that the God of hope fill you with that joy and happiness that you believe in him, and that he fills you with that hope and the power of the Holy Spirit. Y en otra versión dice que el Dios de paz y esperanza os llene de todo gozo y paz a ustedes que creen en Él. Así que esa es la palabra. Cuando nosotros no entendemos When we understand que usted es un producto, es un reflejo that you're a product or a del reflection Espíritu de Dios en la vida, en tu vida, of the Holy Spirit of God in your life, que usted refleja a Él, a su carácter, su persona, sus frutos, that you reflect his character, his fruits, his y que tú gifts, estás comprometido a la visión con Él. and you're committed to that vision with him. Cualquier decisión que venga, Whatever primero, decision that comes first, primero consulte con Dios. talk to God. No before tome doing it. decisiones apresuradas. Don't make decisions without No talking to las God. haga por emoción. Don't do them emotionally. No las haga porque alguien te hizo un desaire en la iglesia Because somebody does something to you at church y usted se fue frustrado and you left y frustrated perdiste poco el interés and you lost part of that interest. y comienza a resfriarse espiritualmente. And it begins to chill you spiritually. Créamelo, las consecuencias van a ser más graves. The situations later can be more grave. Yo no te deseo eso, I don't desire that for your life. pero la gente lo busca y no lo entiende. But people look for it and they don't understand it. Por eso la palabra dice, horrenda cosa es caer That's what the en Bible manos de un says. Dios vivo. It's a horrendous thing to fall in the hands Lo of a living peor para God. David fue haber perdido el gozo del The Señor. worst thing for David was losing the joy of the Lord. No pierdas el gozo. Do not lose your joy. Párate firme. Stand firm. Señor, perdóname porque he descuidado lo más importante. God, forgive me for letting go of the most No important deje que things. las cosas me roben el gozo tuyo. Do not let things No keep me deje que from las joy. cosas seculares me roben la paz. That these secular things steal the peace. Porque yo necesito mantenerme en una relación plena contigo. Because I need to be in that Que relationship la full with paz, you. la bendición y el gozo del Señor The peace, love, and joy of the Lord prevalezcan en tu vida para prevail siempre. in your life En forever. el nombre de Jesús. In Jesus' name. Puesto de pie, Amen. vamos.